بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دن کون یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد. ناظرین آج ہم بات کریں گے 2024 کے الیکشن کے بارے میں. الیکشن جو ہے اس میں محض جو ہے وہ اب 2 سے 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں. لیکن پنجاب بھر کی طرح اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں الیکشن کی کوئی گہما گہمی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یہ نہ ہی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ امیدواروں میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی یہ عوام میں نظر آ رہی ہے. تو یہ اس کی وجوہات کیا ہیں اسی پہ ہم آج بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین چکوال پریس کلب رجسٹر خواجہ بابر سلیم محمود صاحب. خواجہ صاحب بتائیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل ایک ٹھنڈا ٹھار الیکشن ہے, اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਨਫਰਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ. ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚਲੋ ਤੋਕੋ ਦੀ ਸੀ ਰਹੀ, ਤੋਕੋ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਅਜੇ ਪੈਨਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਹੁਣ PTI ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 59 ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ 13 ਨੂੰ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਤਮੀ ਫਰਿस्त ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ. ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ ਤੋਕੋ ਰੱਖੀਏ کہ 2-4 دن تک شاید مزید بہتری اتنی آ جائے. جی خواجہ صاحب کا کہنا ہے جی کہ 2-3-4 دن تک شاید مزید جو ہے وہ بہتری آ جائے. ابھی تک تو ٹکٹوں کی جو تقسیم کا مرحلہ ہے وہی مکمل نہیں ہو رہا, اور ایک اطلاع کے مطابق جو ہے وہ PTI 100 سے زیادہ جو ٹکٹ ہیں وہ مختلف حلقوں میں جو ہے وہ چینج کرنے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک صفی الدین صفی صاحب, معروف جرنلسٹ اور شاعر ہیں. صفی صاحب, چکوال کے قومی اسمبلی کی جو 2 حلقے ہیں, حلقہ NA 58 اور حلقہ NA 59, اس بارے میں اپنا تجزیہ پیش کریں کہ ان حلقوں میں کس جماعت کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ آپ اس کو مستحکم جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی, اگر رائی صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا امتحان والا ہے کہ اگر وہ سیاسی پوزیشن پتہ ہو تو انتخاب کرانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات اس لیے نہیں, تجزیہ یہ دیکھیں جی, کسی کی دین ایمان کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ اندر جا کے اس نے ووٹ کس کو دینا ہے. یہ اپنے اس کی ذہن کی بات ہے اور اپنی سوچ کی بات ہے. سب سے افسوسناک رویہ اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھنے کو آ رہا ہے. جو یہ کاپی پیسٹر لوگ ہیں, یہ ایک خبر کو اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. سردار آفتاب اکبر نے جناب ایاز امیر صاحب کا جناب وہ کر دیا, وہ حمایت کا اعلان کر دیا, جبکہ آج سردار آفتاب اکبر صاحب جو ہے اس کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. تو ان کاپی پیسٹر لوگوں کی وجہ سے, اور یہ جو سوشل میڈیا پر یہ ایسے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے عوام کا ناک میں دم کر رکھا ہے لوگوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. آخری سوال لیں گے جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال کے پروگرام کڑوی بات کے معروف اینکر جناب ذوالفقار میر صاحب. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے دن کہون کے جو یوٹیوب چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ سیاست کے حوالے سے کوئی میٹھی باتیں جو ہیں وہ آج وہ ان کی گوش گزار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راج صاحب. سیاست میں میٹھی باتیں اگر ہوتی تو پھر کیا بات تھی. سیاست میں تو اب کڑوی باتیں ہی رہ گئی ہیں. لیکن جہاں تک حلقہ NA 59 اور 58 اور 59 کا تعلق ہے, تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان تحریک انصاف, سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنا انتخابی نشان وہ عوام تک کیسے پہنچائیں. وہ اس کے لیے وہ جستجو بھی کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. دوسرا, ان کے لیے ایک بڑا ابہام پیدا کیا گیا ہے کہ کون کس کو ٹکٹ جاری ہوا ہے یا کون حمایت یافتہ ہے. تو اس کے لیے بھی جو لسٹوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ عنقریب میدان میں آ جائیں گی. تو جو جوش و خروش ہمیں اس مرحلے پر نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ پا رہا, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مختلف چیزیں عدالتوں میں پھنسی ہوئی ہیں. ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں وہ کھل کر اپنی الیکشن کیمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں. روزانہ جلسے, جلوس, کارنر میٹنگ, اپنی مشاورت, یہ سب کچھ جاری ہے. اور اس سلسلے میں ابھی تک تو الیکشن کیمپین وہ یک طرفہ نظر آ رہی ہے. جہاں تک میں ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی سابقہ, اس کے ایک کینڈیڈیٹ
जो मैदान में उतरने वाले थे, और ऐन वक्त पर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। एक इब्तदाई तौर पर 1-2 दिनों में लगा कि वो शायद कोई बड़ा डंट डालने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोटर्स में, लेकिन अभी तक वो भी कामयाब नहीं हुए। जुल्फ़िकार अब्दुल्ला भी कोई बड़ा डंट डालने में अभी तक कामयाब नहीं है। तो ये एक मिला जुला एक रुझान है। अवाम भी लाताल्लुक़ है, लेकिन जो उम्मीदवारान हैं, उनके सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को अपने साथ जोड़ा जाए, कुछ जोश व खरोश पैदा किया जाए। देखते हैं चंद दिनों में होता क्या है। अभी आज ही की खबर ये है कि 26 करोड़ जो बैलेट पेपर हैं, पहले 25 करोड़ की बात थी, अब 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना महंगा इलेक्शन वो होने जा रहा है, लेकिन अवाम लाताल्लुक़ है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तज़िया नगार अब्दुल खालिक दरवेश। दरवेश साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ज़ुल्फ़िकार मीर साहब फरमा रहे थे कि इतना महंगा जो एक इलेक्शन है ये होने जा रहा है, और इस इलेक्शन पे जो है वो कबल अज़ वक्त ही बहुत सारे सवालात जो हैं वो आवाम की तरफ से और मुख्तलिफ़ हल्कों की तरफ से जो है वो उठा दिए गए हैं। तो क्या ये इलेक्शन हो जाने के बाद, महंगा तरीन इलेक्शन हो जाने के बाद भी इस इलेक्शन को कोई एक्सेप्ट करेगा, और इसके कितने रिज़ल्ट जो हैं वो आवाम तक पहुँच पाएंगे? देखें जी, जहाँ तक इलेक्शन के महंगे होने का ताल्लुक़ है, बाज़ार में जो चीज़ें हम ख़रीदने जाते हैं 3 से 4 गुना पहले से महंगी हुई भी हैं। तो इलेक्शन की कास्ट का ज़्यादा होना, पहले से डबल ट्रिपल होना, ये काबिल फ़हम बात है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यकीनन माहौल ऐसा होना चाहिए कि इंसाफ हो, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, और तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, तमाम तर जो सियासी उम्मीदवार हों, उनको बराबर के कह लें कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप खुल के अपनी बात कह सकें, और ताकि किसी को इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सीनेरियो जो है, इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, एक तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, और दुनिया ग्लोबल विलेज होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ एक ऐसी असम्बली बननी चाहिए कि जो पूरे 5 साल अपने पूरे करे, और हुकूमत ऐसी बननी चाहिए कि जो पूरे 5 साल पूरे करे, और एक सियासी इस्तेकाम जिस चीज़ का नाम है, जिस चीज़ का नाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको हम देख सकें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दन का उनके जितने नाज़रीन हैं और देखने और चाहने वाले हैं वो चैनल को लाइक भी किया करें, और अपनी अपनी आरा से जो है वो आगाह भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।